أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jean Zedou, ne billet du ma concours doit. Et à concours. J'ai plus de souffle que toi. Ça tu reconnais? Il dit que là, jamais. Fais karamoya. faut signer au roman. Ne me fiez bon d'affaire. Et c'est qu'à nous fait, c'est qu'à bicouler fait. Ne me blé faire. Ah, boy, tu veux dire. Hop, mananya amina damne. Itatke. Mentatke. Matre. Ni moto. Et il n'a clip mine. Ma matre. Jean Zedou. Amani na Allah Ta'ala fait. Allah miye masasaniane. Masami na le nyeda. Jean Zedou ami kofle. Na yi kofle nyena. Jean Zedou ka do seconde kele. Bula la made to ke du ko lo sabe. Ni mandinye. Ningana ke ndeni ve na dani ngeli de kama joni se do o dama min balle do anve na ala keleme ka hina mine otiba amani na ala fe se masa hina masa joni se de ka ala subhanahu wa ta'ala kele wahidun Allah masa jabar an gani jamana min n'a ya anw da k'an gɛrɛgɛ kɛ Mali jɔn se di min ni min dalen bɛ ka Mali sɛgɛrɛ dogo ani bangena ala b'a kalama min kɛra kunu min kɛra bi min bi kɛ sini ala b'a kalama belebele wulibali ni ɲuman don an y'a ɲini Allahu Ta'ala fɛ a ka ɲuman jidi ka ɲuman in yɛrɛkɛ jɔn se don ni ɲuman don an y'a ɲini Allahu Ta'ala fɛ a ka ɲuman in deliya ni k'a sɛbɛkɔrɔ barika ni juguman don Allahu Ta'ala ka don an n'a cɛ ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Jabbar waidun an ka mana gɔnna tawɔrɔ t'an na fɔɔrɔ t'an na boloma dawɔrɔ t'an na jigi t'an na e ala kelen kɔ ala e ko an k'e de deli ala i ko an k'an kun ko fɔ e de ye ala i ko an k'an dama kasi e de la ala anw ye malidenw de ye an y'an dama kasi la dɛ ala anw de ye malidenw ye ala an y'i deli dɛ e min di bɔ i ka jɔnni jigi kɔrɔ e min b'i ka jɔnni jigi tigɛlen tugu e min bɛ kungotanw fa fantanfalaw e de b'olu fa subhanahu wa ta'ala mɛlɛkɛ ni jinɛ ni wurudanɛ ani baga ani buna hadamaden a ye ala de b'u balo cogo dɔn fiɲɛ min bi ci ala an tɛ dɔrɔmɛ d'i ma e kelen bɛ k'o da anw ma fu ala i tɛ hinɛ anw ka jamana na i tɛ anw ka jamana magɛn ala i tɛ hinɛ Mali la i tɛ don an ni juguw cɛ jugu minnu bi so kɔnɔ jugu minnu bi kɛnɛma ala i tɛ don an n'u cɛ lamu yali di tigi do wala mu yuladi tigi ala u k'o kɛ i ka alaya kama i k'o kɛ kiraba min n'i y'a da k'a kanu kira fɔlɔ ani kira laban Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i t'a kɛ sebɔw kama Sayyidina Ali Sayyidina Bubakar Sayyidina Badara Alu Sayyidina Usman ala i t'a kɛ Maka ni Madina kama Takbir ala i ko i kumana Allah kibaru kuranɛw kɔnɔ kuranɛ min ka fisa kuranɛ bɛɛ n'ale de bɛ laban bɛɛ o de ye kuranɛ bali i y'o min di Muhammadu Rasulullah dɔgɔtɔrɔ an kɛnɛya an bɛ kalo min na kalo barikama don an bɛ kalo min na kalo saniyalen don wallahi nin kalo in na i t'a fɔ tu k'a bɛ bin ala b'a minɛ ala anw ye wele i ka maa ɲuman tɔ minnu bɛ dugukolo sanfɛ minnu dalen don ala la n'u bɛ siran ala ɲɛ a k'olu ka siran ɲɛ kama ya Rasulullah ya Rasulullah dugawu kɛbaa ye anw ye aminabaa ye Allahu Ta'ala ye maliden Mali kɔnɔ Mali kɔ kan hami bɛ min na gɛlɛya bɛ min na bana bɛ min na Jean Zedou k'a dɔn an bɛ wuli ka jɔ ni boli la fɛn min nɔfɛ walima an bɛ siran min ɲɛ e ala b'o dɔn ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan a ye ŋaniyaw siri n karamɔgɔ bɛna dugawu kɛ a bɛna fatiha kolokɛlɛ ta a'udhu billahi minash shaitani rajim
bɛɛ k'i bolo dayɛlɛ k'a kɔrɔta sanfɛ. minnu bɛ mobili boli la a y'a jɔ yen. fɛrɛ minɛ. fɛrɛ minɛ i jɔ goudron cɛmancɛ la foyi t'a la i jɔ yen. embouteillage créé kɔfɛ. polisikɛ karamɔgɔ de bɛna dugawu kɛ. filen in b'i da sa. filen b'i da i ka baw lajɔ. karamɔgɔ bɛna dugawu ta. dɔgɔtɔrɔkɛ. e tɛ se ala de bɛ se pikiri in bila. o bila kana ordonnance sɛbɛn sɛgɛn yɛrɛ bɛ maaw la an ka ala deli. o bila maa min bɛ n k'i ɲininka baarakɛyɔrɔ la. banki ordinateur b'i bolo. banki i b'a dasi. a ye wari in don sa a bɛ ban. wari caman bɛ ala de bolo. sigi. daba tunkara bɛ min fɔ an ka jɛ k'o minɛ. an ka jɛ k'o minɛ dɛrɛ. wallahi zamzam y'u b'a dɔn k'a fɔ ne bɛ min fɔ wulibali don. wallahi ɲurinbuye b'a dɔn ne bɛ min fɔ wulibali don. a ti kɔrɔbɔ dɛ. sɛbadenw b'a dɔn billahi lezim bɛ min fɔ wulibali don. tarafatain. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. bismillahi الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله 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 يا الله لا حول ولا قوة إلا akundiya malla nana akaka ala kama ki kambo sa no ta amanga sumana depuis salongo be nenache amanga sumana depuis salongo be nenache ni mami be ibrahim karanya do ayaka allah ta'ala kama famade ko daba ko ala ci do don da ko nga ci voye ko ala ci de bembulo ko ala ci akaka mu asfamuna fe o alimu jalika ala ci o dona wartugu ka alimu joni wartigiw ka waliju joni wartigi min n'a fɔra ko jamana in ko wartigiw ka jɛ ka maa kelen da k'u sugandi wallahi u bi jɛ n'a ye maa kelen. Sine Jara expert comptable ressortissant de Bɛlɛdugu anw ka sinɛya o tɛ Bɛlɛdugukaw ka sinɛ n ka mɛn Seydou de ma n'a fɔra Mali wartigiw ko u ka alimami ɲini min b'u sali wallahi bɛɛ bi jɛ n'a ye Seydou k'u sali u bi safa tile a kɔfɛ ɲininka ko munna maa min sɔnna ka miliyari 1 ni miliyɔn 500 don misiri la waritigi dɔ kɔfɔ ye Mali kɔnɔ tɛmɛnen ni balolen ko min de la ka kɛ 1 milliard 500 millions je dis bien ay hakili t'o la n'a fɔra k'u ka se o kɔfɛ ma a bi baw ma safo bi tila kɔfɛ safan a bi tile belebele ba Seydou Nantume ala k'a n'a sɔn ala ka barika don an n'a la e b'a bila ye de camion minnu dasira Mali ni Guinée cɛ ani Mauritanie e ɲinɛ dɔ don yɛrɛ ma dɔ fɔ a ye dugu cogo di ala k'a n'a sɔn ala k'a n'a kisi subhanallah subhanallah la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah allahu la sharika la allahu la sharika la allahu la sharika la ikolo gɛlɛya alhamdulillahi rabbil alamin Jɛka pep k'a feere fɛnw lakodɔn. Daba Tunkara nin yɔrɔ in ye belebele minɛ Elhaji Segu Siraman Jara Bable Dankɔrɔba in ye dugu foro k'a kɔ ma tiɲɛ sabula fɛn min ye denkɛ sanumanba in ye Mohamed Ba Jara ale sigilen de bɛ golo kan bi Bable kɔlila fɛn o fɛn na Ala y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a n'a kɔrɔkɛ Adama k'a d'a kelen ma n'a ye dugawu kɛ dugawu bɛ minɛ Ala m'o kɛra a kuma a ka dugawu fara jamana bi dɛ duwawu a fara jamana bi tewu wa a ka dugawu kɛ jamana ye a bɛ duwawu la n'o tɛ an bɛɛ bolo la dɛ a bɛ duwawu la alimami ba ko don dɔ la ne ni alimami ba ye ɲɔgɔn sɔrɔ kumaso in kɔnɔ a ko yalima ne bɛ tubabu dulɔ dɔn wa ne ko a ye n ko n t'o dɔn a ko tubabu dulɔ ɲuman ye jini de ye jini i tɛ jini dɔn wa a ko tubabu dulɔ a ɲuman ye jini de ye a ko jini buteli 3 b'a bolo a bɛna taa di maa 7 ma ne ko alimami ba wala awɔ a ko yɔrɔ sirifukɛ a bɛ taa buteli 1 d'a ma ne ko subahanallahi ko mun na o silamɛtɔ awɔ a ko daba a ko fɛn dɔ b'a bolo n'a sɔnn'a ma Mali tilali sɔgɔmada 1 n'a sɔnna k'a kɛ Mali bɛ tila sɔgɔmada 1 an bɛ tila jugu la an bɛ tila jugu la o tuma yalima o bɛ se ka to a bolo a ka to Mali kɔnɔ Mali ka to nin na o tuma a bɛ taa jiri buteli d'a ma n ko n y'o mɛn n ko maa 2nan ye jɔnni a ko Seyidu Usumani Mazari Serifa Haidara ne ko so bo belebele bon i ye ɲamakalaw ka kuma ye wa maa minnu bɛ dɔnni kɛ u b'i fundeni wuli u b'i fari kasi wuli ni kuma bamanan fɔ i fundeni bɛ wuli nka a bɛ taa laban min na o de ye a tigi bɛ min dɔn a ka ɲumanya ye min ye a bɛ se min na
n'u sɔnna bɛɛ n'u sɔnna u bana n'u sɔnna bɛɛ nin bi kɛ Allemagne ba ye nin fɔ ne radio so kelen na yan a cassette bi mɔɔw bolo ka yaala a ka ca san dan an ye ni baro kɛ wallahi Joti Senu ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Umaru Angoyiba Baru kolondigi ko Joti Senu k'a dɔn gɛlɛya n'a mɛnna ka mɛn i bɛ teriw sɔrɔ teri min b'a la n'a donna maa tɔw nɔfɛ ka sɔrɔ i teri don i bɛ fana k'o fana dɔn min ye Macky Sall ye Mali teri don Joti Senu awɔ sɛbɛnnikɛla ko ten a ko k'a sɛbɛndiya k'a dalu bɔ k'a bin Macky Sall Sénégalikaw ka masakɛ Joti Sedi k'a dɔn a kɔni donna ayiwa CEDEAO ka nin gɛlɛya in na i k'a dɔn ayiwa min dara ka Mali sɛgɛrɛ Joti Sedi nka an bɛ don min na ko bi Macky Sall yɛrɛ nimisalen don ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan Ala kama ko tɛ o Joti Sedi a ko min ye CEDEAO ka ciden Goodluck Jonathan bi a kan ka sɔrɔ Bamakɔ Joti Sedi kabini n'a fɔra ko o bi na a ye Goodluck Jonathan wele ka kangari caman d'a ye i taatɔ filɛ Mali kɔnɔ i taakun de ye ka taa kuma Mali faamaw fɛ i taakun de ye ka taa Mali faamaw lamɛn i k'a dɔn ka hakili ɲuman da k'u sɛgɛrɛ min bɛ se k'a to bɛn ni keleya ani gɛlɛya in bɛ duga ka bɔ Mali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ kangari kelen ko nin da ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i ni Mali faamaw a kana fɔ ɲɔgɔn kɔ a y'i t'o la Assimi Goïta a y'o wele sɔgɔmada joona in na alors dɔgɔ comment vas-tu ça va ça tient i ka café min na bon sɔrɔtigɛ nisɔn man di Assimi nisɔn man di Assimi a b'a cogo a ye min fɔ Macky Sall y'o dɔn de affirmatif olu tɛ se politique la ayi sɔrɔsi kuma sina ko fɔ de affirmative bon ça c'est très bien dɔgɔ n bɛ min ɲini fɛ i jija cogo bɛɛ lajɛlen na n yɛrɛ ni degunnen don n dɔrɔlen don dɔgɔ i k'a dɔn i ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ CEDEAO ka ciden i jija a ka bɛn ko la kana sɔn abada a ka bɔ Mali kɔnɔ ka sɔrɔ a ma bɛn ko dɔ kan wa i ka da la i ka dɛganiya sɔrɔ Sénégal bɛɛ lajɛlen bɛ Mali kɔ ne yɛrɛ Macky Sall n b'i fɛ bi n b'i fɛ sini kana kɔrɔlenw jate kuma minnu fɔra ka kɔrɔ ka n'olu jate sabula n b'a f'i ye gɛlɛya min bɛ Mali kan a gɛlɛya kelen bɛ ne yɛrɛ ka Sénégal n yɛrɛ ka dugu tɔɔrɔlen don ɲaninen don gɛlɛya min bɛ Mali kan a b'i n'a fɔ CEDEAO ka gɛlɛya u y'a siri Sénégal de la o tuma n b'a ɲini fɛ i k'a kɛ Ala kama i k'a kɛ Ala yɛrɛ de kama i k'i jija i ni CEDEAO mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamu Ala tɛ sɔn Joti Sedi hali ka dan nin kuma in ma an wasara CEDEAO Macky Sall yɛrɛ de ye nin fɔ wa n y'a mɛn koyi n y'a mɛn dɛ Assimi ye cɛ ye koyi wa nin bɛɛ la a tɛ yɛlɛ a tɛ kuma gɛlɛman fɔ a tɛ perturber a tɛ kuma gɛlɛman fɔ a tɛ kuma tiɲɛni fɔ wa a t'a fɔ ayi a t'a fɔ awɔ a b'a fɔ de affirmatif négatif ne ko nin jɛ in fana sɔrɔsikɛ Joti Sedi CEDEAO kun ye ko in dabɔ min kama ani tubabuw janfandi kolo gɛlɛnw Joti Sedi a man ɲɛ sabula n'u ye nin gɛlɛya in da ka Mali sɛgɛrɛ jamanadenw bɛna muruti Joti Sedi k'a dɔn olu bɛna fɔ an tɔɔrɔla an sɛgɛnna min ye CEDEAO ka nin ko in ye Assimi Goïta n'a nɔnaw aw yɛrɛ de nɔ ye nin ye a ka dabali a ye taa ka bɔ yen Joti Sedi u y'a ye u b'a ka gɛlɛya dɔ fara a kan don o don Maliden bɛ kɛ ayiwa transition fɛ don o don ka taa fɛ f'u bɛ ɲini k'u ni yɛrɛ di Joti Sedi kabini o kɔni kɛra mun bɛ yen Jibi funteni banna kabini o kɔni kɛra Joti Sedi k'a dɔn CEDEAO da k'a fɔ u ka nin gɛlɛya nin gɛlɛnden in ma fɛn ye Joti Sedi sɛbɛnnikɛla a ko i k'a dɔn Malidenw kɛra cɛ kelendenw ye nin gɛlɛya in kɔnɔ sabula u ni transition nana ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ u ni transition nana fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ Maliden kelen bɛ k'a ni di Assimi Goïta min ye transition ɲɛmaaw ye u ni mana to yɔrɔ yɔrɔ Malidenw fɔlɔ de bɛ t'u ni fili Joti Sedi k'a dɔn transition bɛ tɛngu cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni k'a bɔ ayiwa soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula daba tungara bonye laban ye boli ye kana siga min do ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye Mohamed Touré ye Mohamed Touré nin y'a ka sɛbɛn ye Mohamed Touré ko a kadina tɛ dabila diɲɛ nege tɛna kɔ fɛn min ye Emmanuel Macron ani fɛn min ye OTAN jamanaw u ka kuma laselaw an'u ka dajuguni minnu b'an ka jamana kɔnɔ o ye RFI ni France 24 ye fɛn min ye colonel Assimi Goïta ye a ye sɛbɛn ci gouvernement ma RFI ni France 24 a y'u datugu kunungo surfɛ wulikajɔ ani cɛsiri daminɛna kunungo midi bɛ se waati min na u taar'u gulo RFI ni France 24 fili juru la n'u ko gobi u y'a tigɛ a so ma bin kɔni
Han o tigɛra la hawla wala quwwata illa billah lazim pay sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kangari kun delila ka da diɲɛ seleke 4 journaliste ninnu ye sabula fɛn min ye jamanakuntigi ye a kun y'a fɔ gouvernement ye a ye kuma kunnafonidila ninnu fɛ n'o ye dunan kunnafonidilaw ye nkalonjugu ani janfajugu cayalen bɛ ka ɲɛsin Mali ma olu kunnafonidilaw u dajugu de b'a fɔ u bi nkalon de tigɛ wa u donnen bɛ min yɛrɛ la o de ye ka na Mali la k'u yɛrɛ kɛ reportage kɛla ye ka taa maa dɔw sara olu ka nkalon tigɛ ka témoignage kɛ k'a fɔ armée bin'u kan k'a sɔrɔ a bɛɛ nkalon Allah ngo wari b'u kun sagosi kɔnɔ ni sogo tobira k'a di jugu ma a t'a fa han sɛbɛnnikɛla ko wari mugu dasilen b'u kun a bɛɛ ye héros ye i k'a fɔ n bɛ nkalon da Mali armée la wala n bɛ témoigner k'a fɔ n ka maa fara yan fɛ sɔrɔsiw de y'a fa 5 millions u b'o fili kan u bɛ kumakan ta sɛbɛnnikɛla k'u y'o damanda de kɛ nin fanda jamana in na ka jamana janfa ko nana ko kalama kangarida kɛr'u ye minisiri min n'a bɛ kunnafoni di ko kunna a kun delila k'u wele ka kangarida k'u ye u kan ka bɔ siraw ni tɛmɛsira minnu fɛ u m'a mɛn sɛbɛnnikɛla ko kangarida wɛrɛ kɛr'u ye k'a fɔ n'u ye kunnafoni mɛn kunnafoni min n'a ka gɛlɛn sanni u k'a cari u ka Mali ɲininka Mali bɛ se ka hakilina d'u ma cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko sariya o de b'an ka jamana kɔnɔ sabula loi minnu bɛ kunnafoni di ko fɔ an ka jamana kɔnɔ o b'o de fɔ u ko min ma k'a recouper sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye nin kunnafonidilaw ye u banna o ma sabula Faransi kɛlen bɛ k'u bila baara min na o ye Mali yɛrɛ bɛ se ka coro cogo min na ni ka jigin dingɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko o nana kɛ sababu ye wulikajɔ ani hakilina minnu b'u la u nana ka n'o waleyali daminɛ don o don RFI a b'a fɔ ni maaw fagara yan fɛ n'a ma fɔ fulaw fara a b'a fɔ dɔgɔnɔw fara walima a b'a fɔ yan fɛ Mali ye Mauritaniens fa yan fɛ Mali Mali armée nɔdo waati min ni Mali armée bɛ ka se sɔrɔ jugu kan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye faamaw ye o ye kangari da RFI ni France 24 ye u ma kangari da kan mɛn a wolola min na fɛn min ye mars kalo tile 16 arabado communiqué dɔ kɛra sufɛ o y'a sɔrɔ maaw dara k'a fɔ fɛn min ye RFI ni France 24 ye u suspendra u datuguli baara a bɛ ka daminɛ an ka jamana kɔnɔ o dugusɛjɛ kunun ko n'o bɛnna alamisa ma mars kalo tile 17 maaw kɔni y'u ɲɛ da RFI la bɛɛ taara RFI capter midi bɛ se waati min na RFI a ka midi b'a fɔ yɔrɔ min tin o y'a sɔrɔ Asimi ka cidenw u gulonnen bɛ fili juru la a tin k'u bɛ journal kɛ a n'u ka gafo go bɛɛ yara duguma FI fɛ fo k'an tɛ ni bi duguma ne ko u bɛ nin tigɛ cogo di de n b'u filɛ centre militaire la i kɔrɔ ala anw ka arajosow arajo Maliw ni fɛnw bɛ yɔrɔ min n'u k'u b'a fɔ datugu a bɛ kɛ ten a bɛ kɛ ten nka e sen t'o la dɛ e ka manja o sen t'o la dɛ manja filɛ nin ye bugusoni kɔnɔ yan u bɛ taa yen de ka taa ta u bɛ ka antenne yɛrɛ de bɔ k'o fili arajo minnu bɛ kɛ ten o ye arajo Bawule arajo Star FM RFI VOA ninnu olu arajo ba ninnu minnu bɛ centre militaire la ye olu de bɛ datugu ten n'o tɛ e t'a la o tuma Bawule bɛ jɛgɛfɔ ɲɛ i b'o tɔgɔ fɔ i b'i yɛrɛ fɔ jɛgɛfɔ yɛrɛ bɛ satellite de kan jɛgɛfɔ est sur satellite olu t'a la n'olu bɛ datugu i bɛ taa diffuseur de fɛ yen maa wɛrɛ de b'olu diffuser sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye diffuseur ye olu yɛrɛ kamana ganna fɛn min ye SMTD o directeur Cheikh Oumar Traoré o ye denmisɛn ɲɛgɛnɛ lettre di o ma k'a fɔ a ye RFI datugu ale ka nin ye wulikajɔ daminɛ tubabukan ni loi a bɛ ka loi lajɛ waati min na e y'a sɔrɔ Asimi ka cɛdenw labɛnnen don koyi midi se a n'u k'a tufa k'a bi duguma sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye RFI ye a bɛ kuma fréquence min kan 88.5 fiɲɛ bilala yen fɛn min ye France 24 ye décodeur kan fiɲɛ fu de bɛ yen fɛn min ye dibi ye o bɔra a tɔ tolen bɛ fɛn min ye satellite misɛnninw ye TNT sati ani sira wɛrɛw bɛ yen u b'a fɔ min ma arabu sati nin bɛɛ lajɛlen de bi datugu internet sira fɛ RFI ka site fɛn o fɛn bɛ yen an'u ka page Facebook a bɛɛ de bi datugu jusqu'à nouvel ordre. John Seydou n ye ayiwa tubabu faama makɔrɔ musokɔrɔba cɛ n y'a ka kuma dɔ mɛn sɔgɔmada in na ko u y'a ɲininka ko ayiwa RFI ni France 24 datugura Mali kɔnɔ a ko k'a bɛna weleli kɛ ne yɛrɛ kamana ma gansan k'a bɛ jɔn wele Akufo wa Akufo Nana Akufo Gana wa k'a bɛ Gana président wele CEDEAO président u ka dɔ fara o tuma kabini ye t'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO bɛ maa bolo de k'u ka dɔ fara sanction kan n yɛrɛ ɲɛ ni n tulo o tuma CEDEAO président kɔni kɛra Babugu ni y'ale bolo sa o jama Namugula sogo tɛ de u t'u sagoya la o n yɛrɛ tulo koyi
Sɛbɛnnikɛla ko i ye min fɔ o don nin ko in kɛ a digilen bɛ Faransiskaw la kojugu Mali kɔni u y'a jalaki ko loi tɛ Mali la sabula n'i ye Mali ta k'a lajɛ fanga min bɛ o sigira coup d'état 2 ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ye u bɛ ka diɲɛ seleke 4 sariya o jo sariyaw sɔsɔ u labannen filɛ nin ye ka an ka kumakɛsow bɛɛ lajɛlen datugu sɛbɛnnikɛla n'o ye Mahamani Ture a ko Makɔrɔ ye kuma min fɔ nin ɲɔgɔn na nkalon kuma tɛ olu ma Russie ka télésow bɛɛ tigɛ yan i kɛra ni kɛlɛ la wa a kɛra olu minnu ko démocratie b'u fɛ yen liberté d'expression bɛ yen Russie ka téléso 30 ni kɔ Europe jamana kan u y'a bɛɛ tigɛ tile kelen voilà anw ma dɔwɛrɛ tigɛ fila kɔ awɔ Ousmane comment Bugurudi kɔn wa n'importe quoi k'a fɔ Bugurudi kɔn n'importe quoi nam sɛbɛnnikɛla ko a ko in faamu ɲana CEDEAO jamana kuntigiw n'u kɛlen bɛ namugula sogo ye fɛn min ye Makɔrɔ ye ale de b'a décider k'a to Élysée la ye k'a fɔ fɛn min ye Mali ye nin bi d'a kan nin bi d'a kan n bɛna CEDEAO jamana kuntigiw wele n sago ye min ye n b'o f'u ye o k'o d'a kan Assimi Goïta ko ale fɛnɛ labɛnnen don ni CEDEAO ye bere kelen da ale kun ale fɛnɛ bi bere 2 da Faransi kun nin tɛ RFI ni France 24 datugulen wa a ko a tɔ bɛ yen a caman de bɛ yen Totalu bi yan Shellu bi yan a ka ca hali télésow dɔw bɛ yen décodeur dɔw bɛ yen a caman ye Faransi de ta ye même canal voilà Canal Plus yɛrɛ ka datugu yɛrɛ de k'a bila bɔ yen tout bɛɛ non Faransi ta tɛ de a wari bɛ tisara Faransi de yan a bɛɛ bɛ datugu nam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye malidenw ye an ja min na sa sabula ni maafa fɛn bɛ n'i barakɔrɔ i ja bɛ gɛlɛya Makɔrɔ ye bagabagalikan minnu fɔ fɛn min ye BFM TV la k'a fɔ fɛn min ye Mali ye a bɛna sa siri an kunkolo la sɛbɛnnikɛla ko n'a a satɔ tɛ anw dolilen don a mɛnna anw dolilen don a mɛnna kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Jibi Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye min ye u ka session ordinaire a 89 senfɛ bɔ kɛra kalama pharmacie populaire du Mali a ye wuli ka jɔn min kɛ Jonati Seydou maa kana kaba fɛnba fofo na min y'a fofo o ɲini k'o dɔn min ye docteur Mahamadou Sissoko Jonati Seydou k'a dɔn ayiwa min ye a ka conseiller technique ye Seku Umaru Dambɛlɛ ka taa se ministère de la santé olu ka cidenw ma ani maa wɛrɛw Jonati Seydou k'a dɔn u ye bilan bɔ k'a da tayi bɛɛ lajɛlen ye file fiyɛ fo ka mura bila u la Pharmacie populaire du Mali. I jɔ dɛ min kun bɛ Gabriel Touré la directeur la Mamadi Sissoko surma in tɛ yan je ne sais pas ne t'a yele yɛrɛ dɔn ale de don d'accord Jonati Seydou Mali gouvernement n'u kan ka maa tan n'u ka maa yanga Jonati Seydou k'a dɔn ayiwa min ye jamana kadiriba ye Mamadou Sissoko b'o la dɛrɛ Jonati Seydou k'a dɔn n'a fɔra pharmacie a fɔra makama ani fura donni jamana kɔnɔ fura kana dɛsɛ Jonati Seydou mago bɛ se fɛn minnu ma olu koroni yɔrɔnin kelen a ko n'i ye baara ta k'a lajɛ san 2021 pharmacie populaire du Mali PPM Jonati Seydou u ye wuli ka jɔ min kɛ sɔrɔnin jɛ yɛrɛ la ani fura nata la Jonati Seydou k'a dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ a fanga ka bon kosɛbɛ kɛmɛ o kɛmɛ i b'a ye k'a fɔ 96 ni tomi 3 o bɛɛ lajɛlen ɲɛn'u bolo Jonati Seydou o b'a jira k'a fɔ min ye fura sɔrɔli joona mɔgɔ bɛ se fura minnu ma olu sɔrɔli Jonati Seydou k'a dɔn o de ɲɛnabɔra o de ka di mɔɔw ye fo k'a fɔ k'a to ten jamana furanda Jonati Seydou k'a dɔn o tɛ jamana ye jamana min b'a la ni fura sɔrɔ ka go o tɛ jamana ye a ko fura kolo gɛlɛn minnu bɛ yen i n'a fɔ dialyse Jonati Seydou k'a dɔn kɛmɛ sarada a kɛmɛ dafalen bɛɛ lajɛlen bi jamana kɔnɔ i k'a dɔn a tɛ dɛsɛ Jonati Seydou k'a dɔn k'i bɔ a la a ko fura minnu bɛ yen n'o ye cancer furaw ye kɛmɛ o kɛmɛ a kɛmɛ dafalen bɛ yen a tɛ dɛsɛ Jonati Seydou ka taa se fura wɛrɛw ma i n'a fɔ awa fura minnu bɛ kɛ pali furaw ye o n'a nɔna bɛɛ kɛmɛ o kɛmɛ a kɛmɛ dafalen bɛɛ a tɛ dɛsɛ Jonati Seydou a ko o k'i bɔ a la san 2021 dɔgɔtɔrɔ Mahamadi Sissoko Jonati Seydou k'a dɔn awa warinin jɛ la ani nafolo sɔrɔta la miliyari 27 a n'a kunkanfɛ Jonati Seydou b'a ye k'a fɔ sɔrɔ min kɛra o kɔfɛ min ye miliyari 18 a n'a kunkanfɛ Jonati Seydou k'a dɔn san 2022 maa b'a fɔ an ka tɛmɛ ka taa sabula miliyari 14 o de kɛra sɔrɔfɛn ye ka fara kɔrɔlen kan sɛbɛnnikɛla ko pharmacie populaire du Mali Jonati Seydou a fɔ fura nani a fɔ fura makama fura sɔrɔli teliya Jonati Seydou i k'a dɔn kɛmɛ sarada kɛmɛ ni 34 a fɔ k'o de ɲɛna o kɔrɔ de sigi kun kelen don ka fɛn min kɔnɔ tɛmɛ koro ka a mɛnna o k'i bɔ yen
jɔn sodi k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Mamadi Sisoko a nana jateminɛ wɛrɛ kɛ ka hakili jagabɔ kɛ jɔn sodi k'a dɔn a ko so minnu ma préfabriqué minnu bi fura mara jɔn sodi olu dilanni a n'o jɔli jamana yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ka jan Sikaso Segu Gawo Tumutu o n'a ɲɔgɔnnaw o baara bɛɛ lajɛlen fana kelen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi jɔn sodi k'a dɔn maa minnu kɔni tun bɛ kɛnɛ kan nisɔndiya fɛ jɔn sodi k'a dɔn u ye tanuni daminɛ dɔgɔtɔrɔ Mamadi Sisoko n'a ɲɔgɔnna ka ca jamana in kɔ an bɛ min ni min na gɛlɛya la walima cadre ka kolankolonna jɔn sodi b'a sɔrɔ an bɔra a kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le point kɔnɔ a ka bi bɔli la n b'a dɔn depuis Gabriel Touré c'est le même voilà ale de Gabriel fait hôpital Point G ale de y'a wuli k'a jɔ kɛlɛw don min u y'a janfa k'a bin a taara appel à candidature u y'ale de janfa k'a bin a donni bi kɛ hôpital du Point G binna a ma wuli fɔlɔ Allah docteur Mamadi Sisoko u k'o fana d'a ma a k'o fara pharmacie kan della ka to ni pharmacie i bolo don ne bɛ n tɛgɛ don naam min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dugukolo da kɛnɛ kan masasi nin y'a ka sɛbɛn ye masasi ko ni dɔ bɛ k'a kɛ ka ɲɛ dɔ bɛ k'a kɛ k'a tiɲɛ a ko an ka taa chambre de mine na chambre malien de mine a ɲɛma n'o ye Ablaye Pona ye yala chambre de mine yala fa tiɲɛ wa Ablaye Pona ale yɛrɛ de ka société privée don maa b'i yɛrɛ la ɲininka sɛbɛnnikɛla ko sanda jɔyɔrɔ kelen sanda maa kelen i b'a fɔ ko fɛn min ye maa wɛrɛ ye o ti jamana kɔrɔ n'a y'a sɔrɔ wuli ka jɔ ani kɛko ɲuman don maa b'a fɔ tabarikala ka tɛmɛ n'a ye on ne change pas une équipe qui gagne nka sanda yuruku yuruku dunko juguya ani jamana janfali baarakɛlaw sigiliw sentɛgɛ la Ablaye Pona a b'o de la chambre de mine na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali faama kuraw ye n'u ko Mali kura ka kɛ a ti sabati fɔ kɛwale kɔrɔw ani daana juguya minnu ye jamana jigi dingɛ kɔnɔ u ka siri o danna sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye chambre de mine ye yen kɛlen bɛ batɛmɛsira ye sabula fɛn min ye Mali sanubɔko ye n'i ye Mali ta k'a lajɛ an jɔyɔrɔ de ka bon sanubɔko la farafinna n'a y'i ja a fɔ an ye fɔlɔ ye wala an ye filanan ye sɛbɛnnikɛla ko sanubɔ cakɛda minnu bi sigi ani baara minnu bi kɛ a bɛɛ lajɛlen ka jamana dɛmɛ baara la walasa a ka sabati o ye chambre de mine ka baara ye o de kama sango sa sefa wari miliyari 350 o de bi tɛmɛ nin cakɛda in na n'o ye conseil malien des miniers sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min y'a ɲɛma ye chambre des mines du Mali a ɲɛma n'o ye Ablaye Pona ye ale de kɛlen bɛ k'i biri nin wari ninnu kunna dunko juguya ani nafolo minɛko juguya a bɛɛ lajɛlen burujalen bɛ yan ko maa minnu bɛ yen n'olu bi sanu bɔ minnu b'a b'u bolo la société fitinin bɛ minnu bolo minnu da bɛ sanu feere ni sanu baara la nin bɛɛ lajɛlen maa caman bɛ minnu ye gɛlɛya sɔrɔ dɔw sigir'u sentigɛ ka dɔw yɛrɛ taara kaso la fɛn min ye Ablaye Pona ye ala n'a ka baara kɛko juguya a sigilen bɛ a tɛ ka kala don a ɲin na ka bɛn ni nin si ye sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya ye sanu baarakɛla minnu sɔrɔ nafolo in bilalen bɛ yen ni gɛlɛya y'u sɔrɔ nafolo ka taa k'u bɔ bolo la sɛbɛnnikɛla ko nka camanba den de bɛ yen minnu ye gɛlɛya sɔrɔ a dɔw yɛrɛ labanna ka boli ka jamana bila nafolo ma ye Ablaye Pona nafolo dunko juguya ani nafolo burujako juguya a b'o de la a bɛɛ n'a ta wari in t'a ta ye sabula fɛn min ye sanubɔ cakɛdaw an'u kɛrɛfɛ baarakɛlaw olu bi nafolo dɔ de fara ɲɔgɔn kan jamana yɛrɛ de y'o yamaruya di k'a fɔ wari in kana d'ale ma a yɛrɛ ka jɛkulu sigi jɛkulu min n'ale bi baara in kɛ jamana nɔna u ko de ma délégation de pouvoir sɛbɛnnikɛla ko ministère des mines o de bi nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ nka min bɛ se k'a to ko ka kɛ jɛlen ɲɛna baara kana bala aw yɛrɛ de b'aw yɛrɛ sago dɔn o ka bɔ wari in na a ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko jɛkulu nin de sigira an bɛ don min na ko bi loi min dara n'a ye jɛkulu in sigi fɛn min ye jamana faamaw ye u bi ɲini ko ka nimisa loi in dali la sabula loi numéro 004 006 min dara janvier kalo tile 14 san 2004 ale de nana ka na ko bɛɛ lajɛlen jalatigɛ nka an bɛ don min na ko bi fɛn min ye nafolo dunko juguya ye mission langolo mobili dongo don a bi mobili baw sa wa fɛn min ye denmisɛnninw ye n'u ye mobili kura bɔ voiture de sport VWT kɔni tɛ o voiture de sport minnu bi se miliyɔn kɛmɛ fila ma wura 12 ka mobili dagɛlɛn ninnu ɲɔgɔnnaw kamalenbaya kɛla ninnu a b'o de fɛ o tɛ diyagoya ye Pona a bɔra Moti ka na y'a fɔ a b'a la foyi ma ɲɛ Moti ka den don u dabali fɔ fɔ tigɛra a bolo yan ani Sisolo ye classe kɛ ɲɔgɔn fɛ ani Sisolo de ye lɔgɔli kɛ n b'a dɔn i ko nɛgɛ ci n kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen sofara ka don Moti ka den don a bɛ to ka yɛlɛ ko kuma dɔ fɔ n ye k'olu Motikaw ko ja de ka d'olu ye ko dɔ bɛ to k'a fɔ ko bɛɛ taale arijinɛ na ko Motikaw nana ka n'a sɔrɔ bɛɛ donna arijinɛ na k'u ko arijinɛ gardien ma ko ko yan sumalen don kojugu dɛ ko jatiya
ambiance tiya kan mi bɔ ka taa yen fɛ ko yan fan fɛ mankan bɛ yen fɛ ko ye mun ye ko yen ne ye jahanama ye koyi a ko bɔ k'an bɛ taa ko da bɛ tugu 17h dɛ ni 17h y'a sɔrɔ o ma na an bɛ arijinɛ datugu aw ɲɛ k'u ko awɔ k'an bɛna ka kɔn 17h ɲɛ k'u bɛ segin waati min na da tugura 22h de bɛ yen. subahanallahi Josi Seydou nin ko in bɛ dilan don min a dilanna n sen kan n b'a kalama ne m'a f'i ye Josi Seydou kɔnɔ min bɛ cɛmancɛ la da de t'a fɛ a ye fɛn caman ye dɛ Ablaye Panua Ablaye Pona ka kɛ nin yɔrɔ in ɲɛmaa ye cɛ kelen min y'a kɛlɛ kɛ k'a nafolo bɛ y'a dɔn Babu Yara Babu kelen n ko n bɛ fɛn de f'i ye n bɛ min ɲɛdɔn a don y'a ɲininkaro a don Babu ye n wele daba i k'a dɔn chambre mini baara bɛna kɛ n b'a fɛ i ka fara n kan ne ka candidat ye maa dɔ ye k'o dɛmɛ n ko jɔnni ko Ablaye Pona n ko Babu Yara i ta in ma fɔ n ye joona ne bɛ Amadu Jige fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunbɛn wɛrɛ la n'o tɛ nin kelen ne bɛ taa Jige fa fɛ a ko tuma sɔnna i ye hɔrɔn ye i tɛ maa janfa n'i k'i bɛ min na i b'o la n'i k'i tɛ min na yɛrɛ i t'o la n ko nka Babu bɛ kuma kelen f'i ye n'i ye nin fulakɛ in sigi i bɛ nimisa dɛ si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ a tɛ Babu yɔrɔ dɔ bi. Wallahi Babu nam a tɛ Babu dɔ kuma t'a di ayi a t'a yɔrɔ dɔn sɛbɛnnikɛla ko Ablaye Pona o dɔrɔn tɛ don o don fɛn min ye billet d'avion ye Wusanbayi a bɛ billet d'avion de kɛ a n'a ordre de mission maa dɔw bɛ d'a kan ka taa a bɛ taa ja kɛ jamana dumanbaw la ka segin Karimu ta ɲɔgɔn na n'a ni Sisolo ye ɲɔgɔn ye Sisolo bɛ to ka filakan dɔ de fɔ yan a na Susana Pona a na Susana ne ko kɔrɔ ye jumɛn ye Sisolo bɛ yɛlɛ naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Ablaye Pona ye ko wɛrɛ caman bɛ yen a diyaɲɛ kow ani dungɔ a n'a ka société privée sobaw jɔ yɔrɔw la dugukolobaw sa ka nafolo ŋanamu sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Babu Jara ye chambre de mine o ye nafa min ɲɛ a ye jamana kɔnɔ nin dɔrɔn dɔ koyi Wusanbayi ni yɛrɛsagokɛ o waati kelen Mali cakɛda caman bɛ minnu bi sanu bɔ caman dɛsɛlen bɛ k'u sigi u sen tigɛ kanga min don o don gɛlɛya Ablaye Pona kɔni a dɛsɛlen bɛ ni ka bɔ yen kalafili min n'a kan k'o labɛn sɛbɛnnikɛla ko a bɛ kolokala de la a dɛsɛlen bɛ ka kalafili yɛrɛ labɛn fo ko bɛ ɲini ka kɛ mankan ye sɛbɛnnikɛla ko a ko kulekan bɔlen bɛ minisiri la Lamini Seydou Traoré Seydou Lamini Traoré ale ye maa min ye n'o ye maa kologɛlɛn ye Lamini Seydou Traoré ale ye tiɲɛtigi ye yala fɛn min ye Ablaye Pona ye chambre des mines du Mali président a bɛ ka min kɛ a t'a kalama wa n'a t'a kalama a fɔlen filɛ nin ye a ye jamanadenw diminen don jango sanubɔlaw diminen don a ka fɛɛrɛ kɛ joona min bɛ se k'a to kalafili in ka labɛn Ablaye Pona k'a ka kɔsɔw ni kasaw cɛ ka bɔ yen maa kura ka na maa kelen fa tɛ Ala ye kunnafoni bɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolew k'u da kɛnɛ kan Josi Seydou n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui Josi Seydou k'a dɔn to sira tɔ ka gan min ye sarangosi saran ye Madame Sempara Daba Bugɔ Sara Nfa Bugɔ Sara Seydou Bugɔ Sara sarangosi sara Seydou Bugɔ Sara ka bɔ min a ma deli ka ne bugɔ ban dɛ saran ye saran de dɛ Ba Muganzara Josi Seydou sarangosi saran Josi Seydou k'a dɔn a bamuso kelen to a caman a bi kɛlɛ kɛ nka a ti don kɛlɛ la abada Josi Seydou k'a dɔn kɛlɛ min n'a jo t'a la a ko dugukoloko mankan min n'a bi jelibugu la commune 1 kɔnɔ saran ye wuli ka jɔ kɛ kabini bi la ko tɛ nka ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn na Josi Seydou k'a dɔn fana ɲɔgɔn na ŋana tɛ yen sabula o ka dugukoloko kɛlɛ ani dugukolo mankan saa kalo tan ni fila o b'o de la Zumana tara n'u k'a ma ko Sanzu i k'a dɔn kɛnɛ karaba ale kɔni mana kɛnɛ o kɛnɛ ye a ko y'a ta ye Josi Seydou k'a dɔn n'a da joli ma ta a tɛ yen don ye kuma min n'u bi taa ka segin la nin dugukolo in nɔfɛ Sanzu haraba a sina ka taa sangaso fila jɔ ɲɔgɔn sanfɛ Josi Seydou k'a dɔn ayiwa i k'a dɔn haraba sɛbɛnnikɛla ko o ma k'a juguman ye koyi kuma min sariyatigiw nana a sɛgɛsɛgɛli ni jaabiw bɔ k'a ye Josi Seydou k'a dɔn u ye experts ni géomètres bila ka taa yɔrɔ in lajɛ Josi Seydou k'a dɔn k'a kɔrɔbɔ sɛbɛnfuraw ni machines k'a da yɔrɔ la Sanzu ka titre foncier Josi Seydou k'a dɔn n'u da yɔrɔ in kan k'a lajɛ Zu bɛ titre foncier min ko fɔ yalima yan don wa Josi Seydou k'a dɔn machine banna machine ko yan tɛ ale yan jɛ ka ca kilomètre 10 ye o ye basabugu de
ala a ka taa nga fugala ye sarangosi sara o ka dugukolo numéro 4 B John Sudu nano da machine na ka machine da yɔrɔ la machine sina ka kulete a ko bil hak yande 4 B yɔrɔ bɛɛ John Sudu ka dɔn u farala ka bɔ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko i ka dɔn min kɔni ye wulikajɔw ni jateminɛw ye min ye gɛlɛya misɛnnin caman de bɛ ko in kɔrɔ John Sudu ka dɔn min nana dɔn sabula commune 1 a maire min ye Umaru Togo ye o laban nana gɛlɛyaba de sɔrɔ ko in yɛrɛ kɔnɔna na sabula jagokɛlaba fila ni ɲɔgɔn cɛ taa ka segin n'i m'i ka ko kɛcogo dɔn n'i m'i kumacogo dɔn i laban dɛgɛ sisi bɛ bɔ karatɔ da sɛbɛnnikɛla ko a ko maire John Sudu k'a fɔ a ma ko kɛ wa a ye ko kɛ sabula wulikajɔ ni jateminɛw na kuma min ni saran b'a ka sɛbɛnko boliboli la i k'a dɔn awa dugukolo bɛ ɲɛnabɔ min na domaine olu ye maire lɛtiri caman ayiwa nin lɛtiri ɲinina anw fɛ k'an ka nin ko in kɛ min ye ayiwa madame Sɛnpara Sara Tarawele yalima Sara n'a ka kan wa a ko a n'a ka kan a bɛɛ lajɛlen jɛlen don Sara n'a ka kan John Sudu kuma min ale b'a fɔ Sara n'a ka kan ja san jour donn'a kan ka taa wariba d'a ma John Sudu k'a ka ayiwa n'i bi yɔrɔ jɔ min bɛ sɛbɛn ka d'i ma autorisation de construire a y'i tugu fana ko autorisation dilan i y'a dɔn kɔni maa kelen John Sudu Sara n'a ka kan i y'o lettre sɛbɛn i y'o lettre sɛbɛn san jour donni ka ni wari ye i ye autorisation sɛbɛn k'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ in jɔli ko yamaruya b'a bolo san jour ni yɔrɔ in jɔli ka kan i ye autorisation sɛbɛn ka tila k'a sɛbɛn a kan ko commune 1 ka maire yɛrɛ de ye autorisation di sɛbɛnnikɛla ko san jour kɔni i kɛ yɔrɔ in jɔli ka su t'a la tile t'a la haraba a b'a dɔn min b'a kɔfɛ o John Sudu kuma min sariyatigiw nana wuli ka jɔ bolo da i k'a dɔn a kamana nana a y'a ye k'a fɔ ko in laban o laban a daminɛtɔ monsieur le maire la min ye Umaru ye Umaru laban nana min kɛ a ye lettre kɛ tuguni autorisation ye k'o wuli ka bɔ yen a ye autorisation wuli autorisation wuli san jour ko petu i ye wari min minɛ ne ka kɛ ne ka autorisation wuli wa i bɛ taa kaso la dɛ a ye san jour ka so ci a sina ka san jour y'a minɛ ten min ye ayiwa kasobo ye John Sudu k'a dɔn ayiwa san jour sina k'a convoqué u taara datugu Welesebugu kasobo la a bɛ maa caman de ɲɛna k'a fɔ ko Saran de ye ayiwa maire datugu ka sɔrɔ Saran t'a kalama maire datugulen don wa k'a bɛ Welesebugu kaso la kasobonba min bɛ yen Omar Togo le maire de la commune oui mais Nterito awa en Bamanaden va le voir comme tu connais les techniques des prisons là tu peux passer où ko a bɛ fɔ Welesebugu kaso an b'a to n'a nana John Sudu maa caman kun ɲɛna ko Saran de kungo s'a ma Saran tɛ dɛ Saran m'a wele tribunal la i k'a dɔn a yɛrɛ de bolo kɛra a kala ye sabula san jour kɔni y'a dɔn k'a fɔ ale niyɔrɔ bɛ ɲini ka dɔgɔya maa o maa y'a ka dɔrɔmɛ dun John Sudu k'a dɔn ayiwa i bɛ taa fɔɔnɔ kasomubo kɔnɔ sɛbɛnnikɛlaw kɔnɔ an bɛ donni minɛ ko bi tiɲɛ segira tiɲɛtigi ma min ye sarangosi Saran ye i k'a dɔn san jour ka nin sangajo fila in John Sudu ni Ala ma jan kɛ u b'a ti ka bɔ yen bɔgɔbɔgɔ fo bɔgɔ la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la an tɛ taa dɛgɛ min Tezara mɔlen don dɛ a kalan kelen da la an bɛ sɔrɔ ka dɛgɛ min bi ye juma ye juma ta waati selen don wa ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le triomphe du Mali Mali ka se Fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye a ko fɛn min ye wulikajɔ ni cɛsiri ba ɲumanya ani kɛwale ɲumanya muso kelen bɛ yen a tɔ bɛ muso bɛɛ lajɛlen ka bi a tɔ de ye Fatumata Batuli Seydou Ɲani c'est ma fille wallahi ayi k'a jamu de Ɲani tɛ sa je t'informe son nom c'est Fatumata Ɲani dite Batuli Fatumata Batuli Ɲani je t'informe Alhaji Hami Ɲan a denkɛ fɔlɔ ye joli ye Amani Ɲan vieux Ɲan o dɔgɔnin ye joli ye e ko ne b'o dɔgɔnin dɔ de e t'olu dɔn o dɔgɔnin tɛ Tijani ye de pas dans l'ordre o dɔgɔnin ye Tijani ye n tɛ ordre d'i ma awɔ Tijani Ɲang bɛ yen Labali Ɲang bɛ yen Seguni Ɲang bɛ yen Seydou Nourou Ɲang bɛ yen i y'a mɛn Wara Ɲang bɛ yen Daba Tunkara Ɲang bɛ yen Amala Ɲang bɛ yen e bɛ jɔnni bɔ jɔnni na yan il y a un intrus là-dedans qui Daba Tunkara Ɲang merde ouais ça c'est le fils de Madou Tunkara il n'est pas le fils de El Hadji Amiya wallahi Bahame Ngolo Bahame Dendiye naam on dedu ayiwa sɛbɛnnikɛla ko ni muso bangana in muso in tɔgɔ ka di cogo min na a yɛrɛ yele dawula b'a la ten fɛn min y'a dusukun fana ye o ka ɲi tun cogoya la a tigɛ ka maga o ye magaya da ye sɛbɛnnikɛla ko a ye koba belebeleba 4 lamaga ko belebeleba 4 min n'o kɛra sababu ye fɛn min ye jamanadenw ye bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ Biliyaki Fatumata Batuli Ɲang ɲumanya min bɛ fɔ a ma ladege tɛ sɛbɛnnikɛla ko a bɛ bɔ a dusukun de la wa a y'a ta tiɲɛ de ye a bɛ k'a wale kɛ
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔ belebeleba ye a y'o kɛ fɛn min ye dugu min bɛ yen n'o ye madibaya ye yenkaw jiko kun kɛlen bɛ ka olu sɛgɛ u bi musow tɔɔrɔlen bɛ dugudenw tɔɔrɔlen bɛ yarɔ baganw gɛrɛbɛ tɛ a y'o yɔrɔnin bɛɛ a bɔl'o kalama a y'a ka telefɔni ta o yɔrɔnin bɛɛ ka masinitigiw wele n t'a fɛ aw ka si bi n'an ma satoba senni k'a di dugumaw ma ka ji yara fa bɛɛ fɛ Ala b'a sara d'a ma walahi ya rabbi sɛbɛnnikɛla ko mouvement an b'i kɔ a ɲɛmaa de ye muso in ye o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen fɛn min ye nin sato belebeleba in ye système hydraulique villageois a y'o de cari dugu kɔnɔ a n'a bolofaraw fan bɛɛ lajɛlen fɛ yemaw kɔni u ma tɔto ɲɛji ani dubabu la maaw bi kuma o tila o kuma na waati min a ye wulikajɔ kɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ye falatɔw ye u fa tɛ u ba tɛ den minnu bɛ yen n'u somaw ban'u la k'u fili olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la u k'o ma Olferina Ɲaber Az sɛbɛnnikɔrɔ a y'i bolo kɔngɔ fa dumuni fɛn min ye kusi ye denfura ani nafolo la ka taa yɛrɛ olu ka peyi Allah Fatumata Batuli Ɲang sɛbɛnnikɛla ko o ɲɛmaw olu bi kule la waati min malo bɛ fa bɛɛ fɛ sukaro bɛ fa bɛɛ fɛ tulu bi fa bɛɛ fɛ nɔnɔmugu kɛrɛbɛ tɛ farini makɔrɔni ani dumuni fɛ denmisɛn mago bɛ fɛn o fɛn na o bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ olu bi kila o la waati min o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min y'a ka mobili olu tɛmɛna ɲɔgɔn kɔ gada u bi yɔrɔ min ma kɛ i y'o dɔn wa falajɛ garibali la minnu déplacera ka bɔ an ka jamana kɔrɔyanfan fɛ ani cɛmancɛ la ka na ni siyɔrɔ t'u bolo balo t'u bolo u taara balo k'olu fɛnɛ fɛ yen peyi Batuli Benson Massa Batuli i ye nin y'i mɔkɛ de la soit tu pas de gangunu ma nam sɛbɛnnikɛla ko malo tulu fɛn min ye ɲɔ ye ani dala gel hydroalcoolique fɛn min ye koliminɛnw ye sabu u bɛ yɔrɔ min ɲɛgɛnko ka gɛlɛ ka minɛn d'u ma min bɛ se k'a t'u k'u yɛrɛ sanuya Fatumata Batuli Ɲang a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛnnikɛla ko olu kɔni y'u bolo da u kun u nisɔndiya kojugu ka kule daminɛ maaw ko Fatumata Batuli Ɲang sɛbɛnnikɛla ko maaw b'o la wagati min na a ye kabakoba kɛ sabula silamɛ den don nka k'a dɔn k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ye kelen ye o yɔrɔnin bɛɛ a sina ka wulikajɔ kɛ de yɔrɔ dɔ bɛ yen o ye église catholique Saint-Pierre Claver o bɛ Kayi sabula ni fatuli kɛra o chrétiens bolo u ka su tali ko b'u kɔnɔ gan o yɔrɔnin bɛɛ a sina ka parking wele a ye taa corbillard kelen d'u ma joona Benson Massa sɛbɛnnikɛla ko Fatumata Batuli Ɲang a taara olu di olu ma fɛn min ye église catholique Saint-Pierre Claver min bɛ Kayi sɛbɛnnikɛla ko olu kɔni u ma tɔto ɲɛji la sabula olu ti da la k'a fɔ alisilamɛden ani silamɛya bɛ muso in na kosɛbɛ cogo min o bɛ se ka hinɛ kerecɛnw na a y'a jira k'a fɔ an bɛɛ de ye kelen ye Mali ye nin bɛɛ de ye sabula fɛn min y'ale ka ɲumanya ye a ti maa bɔ maa na Benson Massa don kunnafoni min nin ye an ye min bɔ le triomphe du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli la Fatumata Batuli Ɲang Jean Dizelu musangana manja bile a manja Batuli Ɲang o ye dɔ ye Sarangosi Sara o ye dɔ ye Bamadu Simaga denmuso Gahu o ye dɔ ye Bamadu Simaga Segu m'o dɔn mi Bamadu dɔn a denmuso Jɔnni Gahu awɔ non ce n'est pas connu maa t'ale ta kalama a ti ɲɔgɔn e t'ale dɔn ni ne m'ale dɔn réseaux sociaux kan ne de ye faama ye bi ne m'ale dɔn ale dɔnna fɔlɔ i bɛ réseaux sociaux ko kuma in b'i dali bi i b'a la n b'i hakili jigin dɛ n bɔra ne ka ca kalo kelen min ne ti connecté ayiwa basi ni maa min bɛ ne ka compte kan ni maa min bɛ ne ka compte kan Seydou Umar Traoré t'a lajɛ n ka ca kalo kelen min n ti sɛbɛnni kɛ ayiwa o da ka di la dɛ réseaux sociaux ne tun b'a nɔfɛ han Banu den Fatumata Numazana musokana dɔ filɛ Banu den Fatumata Numazana ale Bili Haki musokana dɔ filɛ a tɛ kuma saa kalo 12 ale de b'a cogo la Samsara Couture Fatumata Numazana saa kalo 12 ale bi mun baara kɛ a tɛ yɛlɛma a tɛ changer n'i taara sisan i b'a sɔrɔ tailleur 200 ni kɔ dɔ b'a tigɛ dɔ b'a kala dɔ b'a sɔgɔ ne t'ale dɔn je la connais pas non pointure ti sɔrɔ ale ka bazin na c'est trop débordé oui i pointure te donc kɔrɔ ale tɛ tailleur ŋana ye sabula ne sigilen filɛ sisan bazin bɛ ne kana a fɔ Fatumata Numazana ye ko ni tailleur ŋana don n b'a fɛ k'a dɔn je mesure 1m95 pour 150 kilos. Ça, c'est débordé. Disproportionné. C'est nous. 180, combien? 195 kilos. 1m95 pour 100 kilos. Là, il faut maigrir. Hein. Mais j'ai maigri. Yédé. Moi, j'ai maigri comme ça. J'étais à 126, 130 kilos. Ah là, c'est pas bon. C'est pas facile.
Jonsi Seydou mbala cogo bɛ di dama tungana ne bi tɛgɛ don ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau fasiriba n'o ye Y Dunbiya ye nin y'a ka sɛbɛn ye Y Dunbiya ko a ko fɛn min ye kita an ka taa kitakaw fɛ yen man di sabula fɛn min ye kita ye fɛn min ye nin polisikɛ in ye e ko i ka carte d'identité di an k'a lajɛ kari kɔnɔ fɛn min ye kari kɔnɔ den dɔ o sina ka pistolet bɔ ten n'a ko polisikɛ ma wolo ka yara ka bi fa de b'a la a ka jugu fa ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali lakanabaliya ye don o don dɔ de bi fara kan sabula marifa o kɛra marabatigɛ ye dɔ bi bɛɛ bolo sɛbɛnnikɛla ko jango tiɲɛnikɛlaw u b'u mɔmuso ka ganforo la marifa a donna an ka jamana kɔnɔ fɛn min ye jamana jugu n'a burujabaw ye u ye marifa ladon sɛbɛnnikɛla ko a ko de ye lakanabaliya ɲɔɲa polisiw fɛnɛ ani kanakɛlaw olu b'u ka wulikajɔ la kunungo a ko polisiw nana contrôle daminɛ sabula fɛn min ye pɔsu min ni polisiw kɛmɛ k'a sigi sira la maa minnu n'u sera yen ataki boyana Bamako ani Kita cɛ sira ninnu na polisiw kɔni ye dɔ fara Laraweli kan sɛbɛnnikɛla ko kunungo fɛn min ye mobili dɔ ye n'o ye kari ye ale nana fɛrɛ minɛ polisiw ka pɔsu la fɛn min ye 20 heures ye o waati mobili a numéro compagnie Mande Transport BF 5122 MD sɛbɛnnikɛla ko o de don kelen kelen polisikɛ cɛ fila jɔlen bɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye tɔ kelen dɔ in ye ale bɛ fan dɔ in fɛ tɔ kelen dɔ in bɛ da dɔ in fɛ yarɔ kari da ye fila ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Laraweli u bɛ k'a daminɛ kelen kelen u bi maaw ka papiyew minɛ k'u lajɛ u bi sakuw f'u ye min ye fɛn min ye siganafɛn n'o t'u bolo u nana t'o la fɛn min ye kamalen dɔ ye polisikɛ nana surunyaw la su dimini na sɛbɛnnikɛla ko a sina k'a ka marifa bɔ ten ka polisikɛ kunkolo lajɛ n'a ko wow a ma dankɛ kɔni o b'o sɔrɔ yan allo jama yɛrɛla sɛbɛnnikɛla ko jama yɛrɛla sabula maa ti da la k'a fɔ fɛn min ye nin kamalen min sigilen bɛɛ bɛɛ hakili latigɛlen ye maa kɔni ma sɔn a la tile kelen ja marifa b'a bolo sɛbɛnnikɛla ko a kɛ ka marifa wuli polisikɛ la a y'i cun de a y'i cun yɔrɔ min a ye sentigɛ ta ka don tu kɔnɔ u y'a gwɛ k'a gwɛ tugutigi a ma sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye polisikɛ ye u y'a ta o yɔrɔnin bɛɛ k'u bi labutaa ni magwɛ ja a sara Allahu akbar polisikɛ in a tɔ de ye Cheikh Abou Keita contingent 2005 sɛbɛnnikɛla ko a bɛ o de la fɛn min kɔni ye a faba in kɔni ye ale kɔni u y'a ɲinini ka dɛsɛ la polisikɛ kɔni ale de kɔni kɛra fu ye nin cogoya in na contrôle gansan pièce bɔ n k'a lajɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la journaliste dun bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali l'indépendant o don journaliste Seydou i ka dɔn awa kolokala k'a ka ca min ye kuma bana min ne a ka ca journaliste Seydou i k'a dɔn awa hakilina cayara yalima nin ko in dun ye mun ye ko bigini ani Palmer nin t'i ka monde ye sa a bɛ fɔ de Palmer n'i bɛ fɛ ka tɛmɛ i b'a fɔ Pal Marshall i b'a fɔ Pal ou bien Bingi Pal ni Bingi du buzz à la déception fatale ne ko mun do dɛ m'a ɲɛ dɔn e kan ka nin ɲɔgɔn ka tɛmɛ hali sɛbɛnni yɛrɛ sɛbɛnni to yen n k'a ɲɛ bɛ a ɲɛfɔ n ye dɛ Bingi ni Bagaga ale de kun furulen don Abusi sɔrɔ a ma Abusi ye n dɔgɔnin ye o ye nkɔnifɔla ye n b'o dɔn o ye n dɔgɔnin de ye furu in dabilara Abusi ye Maramba fana furu Maramba min b'a fɔ dugu wili maamu dugu wili maamu bon e bi fanu dɔn Bingini ka fanu bɛ yen Maramba ka fanu bɛ yen olu de nana fadenya wuli sisan k'a jɔ fan dɔ in ko n bɛ Maramba fɛ fan dɔ in ko an bɛ Bingini supporter u nana t'o la Bingini ni kamalenni dɔ ye ɲɔgɔn dɔn ko Palmer ale ye dɔnkilidala a tun bɛ arabu dɔnkilida kɛ a bɛna je don ne nɔfɛ yan kamalenni don ale ni Bingi de fana filɛ ka diya ɲɔgɔn ye ka pour que ka Abusi remplacer sisan Palmer de bilar'o nɔ la u ka couple ɲɛna kojugu u bɛ se dɔnkilida la u ye sanga sɔrɔ u bɛ dɔnkilida fan bɛɛ fɛ donc u fila tun bɛ dɔnkilida ɲɔgɔn fɛ u fila bɛ dɔnkilida ɲɔgɔn fɛ donc maaw ko sa Palmer muso de ye Bingini ye Bingini cɛ ye Palmer ye k'a sɔrɔ furu ma kɛ woro ma bɔ foyi ma kɛ a kuma sɛbɛn ma fɔ mɔgɔw kɔni fanu y'o dilan u ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sogokan y'u bolo sa donc n'u yɛrɛ bɛ dɔnkili da Bingini bɛ to ka Palmer ka diyaɲɛ dɔnkiliw da Palmer fana bɛ to ka Bingini ka diyaɲɛ dɔnkiliw da o tuma sitana donna u ka fanu na sa ouais mais sur le plan artistique o bɛ kɛ o bɛ kɛ
cela n'a rien à voir avec autre chose. Grand pays ni edoxite ni wa. Grand pays juni. Grand pays ke Guinéen ka Chinese Romaniza. Allah. Grand pays ani edoxi. On ga ko ka cholu ma o. Nam. Nde fo donna. Bon c'est ça. Comme bezi nye sanga soro. U bi concert ke Guinéen fan bebi. U tara hali Bercy ka ta yenfa. Ka war basoro. C'est ça. Comme a kulongedo abedala. Otma abuna confirmer c'est ça. Ni bezu e halsa. U yo concert di dogoda ka foko confirmation. Mais o te artiste domaine est toujours. O fene o bise ka ke. Ni be artiste mais confirmation. Mun nana ye u fulani ɲɔgɔn cɛ ko taara ku bolo da. Fanu nana kana worobla ka demba ɲini ka denfa ɲini furu i b'a fɔ furu yɛrɛ yɛrɛ bi kɛ cogo min. K'u bɛna t'o concert kɛ palais la. Palmer o somɔgɔw ma woroci bingini ka maaw ma bingini ka maaw ma ladɔnniya o confirmation bɛ se ka taa kɛ palais la cogo di. A bɛ gɛlɛya. Donc Bezi taara n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ min n'u tɛ se ka segin kɔ bilen. A taara k'u bolo da. Donc Palmer de ko non n'an ye nin kɛ nin tɛ ko ɲuman ye. An ka hakili sigi an ka ko in jateminɛ donc u ye concert reporté. A da wulila Sonkala ma ye. Cɛnin dafara dɔ bɛ yen ko ouverture média Thierno fana dara tɔ bɛ kɔgɔ ko la i bɛ Bingi fɛ wa i bɛ Palmer fɛ wa awɔ ne b'a fɛ donc ka don ɲɛfɔliw la o ɲɛfɔli min kɛra Bingini kanubaw de bi ka jigin Palmer kan bi Palmer fana kanubaw de bɛ ka jigin Bingini kan bi donc a bɛ ɲini ka kɛ farali ye u ni ɲɔgɔn cɛ fu farala aw ma fara ban dɛ mais kɛlɛ kɔni bɛ yen kɛlɛ min n'a kun ti fɔ bon ko in bɛɛ filɛ nin ye Georges Zedou bi ka da ko Palmer la bi kun dɔnnen tɛ bi maa si kun tɛ dɔ ya yɛrɛ ti cɛ ye muso de ye ɲɔgɔn na Simindeni Bingini sara bɛ Bingini na o bi ja min filɛ nin ye o don wa nin do kɛ cɛnin jɛmani o de pali ye nin de ye a fɔ pali dɔrɔn sa pali o de pali ye dɔ in ye Bingi de ye Bingi. Mais pourtant, ils ont un couple parfait. Ah oui, c'est joli. Mais moi, je crois dire que c'est un couple musical. C'est un couple musical. Kasoro. Mais au fond, en réalité, Hali Kanu Kundu ni Nyuanje. Hali Kanu Kunde. Voilà. Purement, simplement professionnel. Ah oui, d'accord. Bon, moi, on va faire ça quand il Kake furu yere. Walma kake kanu. Voilà, bon gré malgré. Akadu ya mandu yo bi do da. D'autres fois, ko yu nyini ngakwa alma iba fa ya. Ouverture Thierno. Ouverture média. Thierno ndogondo. Ale yu nyini nga. Bon, Bingini ko kawi Palmer fait. Ako furu ko dun ko ni aya sora ka hera bala ala ka latige. Palmer fait nyini nga na yo kele fo. Mais o te Bingini ka fanu ka soit parce que Palmer deko angana ta concert ke ou dimine do Palmer ko ouais demson do ils mais sont objectivement ni ni nga Palmer minga o de aketcho parce que nous kundara ta tien de bi nyefe si ça glani de bi sika ke ni réellement ni furu be munumba a ko jugoro furu bu sereba u ka tama ni nyanje nu bena kola woro kata ni furu bi siri u ka furu siri korofina mairie la ya obinye opma una kla kata confirmation concert ke mais woro mata fo imake ka ko choronde kata no bon parce que furu décision de bi bo chela muso mana ja cɛ cogo cogo comme i ka hɛrɛ mana kɛ ko la cogo cɛ de bi décision ta ka fɔ min muso furu muso tɛ se ka décision ta diyagoya ka fɔ cɛ man furu donc la décision du mariage ala y'o di cɛ de ma donc kuma de bi kɛ Palmer fɛ a n'a somɔgɔw fɛ ani Bingini somɔgɔw fɛ bɛn ka kɛ ko in na furu kasiri e yɛrɛ ni ne nata kɛ maître de cérémonie ye non c'est-à-dire ne b'a fɛ ka min f'i ye dɔrɔn il faut que an ka ɲamakalaw ka fɛn dɔ faamu Yohani Seydou moi je ne suis pas d'accord et je serai jamais d'accord an ka ɲamakala denmisɛnw u t'an bɛ don fɛn minnu na bi Yohani Seydou k'a dɔn nin bɛ ɲamakalaya lagosi nin bɛ dɔnkilidalaw lagosi nin bɛ fɔlikɛlaw lagosi c'est-à-dire que leur vie sentimentale c'est pas la peine a k'u ta ka t'u yɛrɛ kɛ maa ka t'o ɲini e ɲininka i musokɔrɔba i baliku ka t'i ɲininka i b'a fɛ wa et i bɛ min fɛ kɔni i b'o baara kɛ dugu ni dugu la ça n'a pas de sens bon sisan kɔni hali Safi Jabate ka vie u nana n'o ye a ye sinamuso sɔrɔ dɛ est ce que o jariyaw bon n delila k'o kuma mɛn ko n dɔgɔnin ye muso wɛrɛ furu Momo ko ye muso wɛrɛ furu mais ça c'est pas le problème des gens mais c'est parce que nous-mêmes an minnu ye artistes ye on presse notre flanc c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut sa vie privée. Leur vie privée devait rester fermée. Il a vie privée, il a vie privée. Concert annulé là, parce qu'à un moment familial là, amène la ben gagné pour que chien aurait pas présenté. C'est parce que aussi, sûrement que les réseaux sociaux ça contribue beaucoup. À leur succès. À leur succès. Oui, le buzz. Voilà, il y a le buzz. C'est le buzz qui continue à leur succès. Voilà, qui contribue beaucoup à leur succès aussi. Voilà. Alors, si jamais ni yere doma, ma vie sans droit kasoro ni de. Bon, aux réseaux sociaux, quel est le minge Bingini nabi? Parce que Bingini be Palmer de fait.
Bingini ka mɔgɔw bɛ ka Palmer ne. Bingini bɛ Palmer fɛ a y'a fɛ k'a tɛ cɛ wɛrɛ fɛ yan. Bingiya. Palmer in ye jeli de ya. Artiste o artiste dama tɛ. Mais jeli do wa? Hali ni jeli tɛ kɛ. Waati d'a ma. Maa b'e bolo wa? N yɛrɛ y'a ta. N'o tɛ Bingini a ka fisa bi koyi. Ne kuma in ka ban ka kɛlɛ ban k'a bɛɛ ban k'a fɛn n bɛ se ka n yɛrɛ bɛ n denmuso ta ten. Ma Palmer dun a b'a fɛ. Non, c'est compliqué vraiment. N'o tɛ a b'a fɛ. Non, c'est compliqué. Palmer bɛ Bingini fɛ. Bon, il va falloir que les réseaux sociaux qu'on fasse énormément attention. Aminu b'a ko kan. Vraiment parce que n'an ma sabali a bɛ dɔ ka adamadenya kɛ pewu. Bon ni mankan min filɛ nin ye faniw ni ɲɔgɔn cɛ journaliste de k'a dɔn maa si t'a danyɔrɔ dɔn. Bon i b'i to nin na f'u bɛ taa don maa wɛrɛ ka vie la k'o suguba kana don n'a ye ka n'u ka kumaw don a la donc c'est compliqué. Ala ka sali k'a ko kan. Ala ka sali k'a ko kan. Diɲɛ laban ko don ni fɛn min waati nana o de bɛ kɛ. C'est ça. Bon Bézi de don parce que an y'a ɲɔgɔnna ye Grand P et Doxy la. Grand P Endoxy. E tɛ Endoxy dɔn wa? Endoxy yawo. I kɔni y'o ka muso forme ba min digi la ka bonda. Mais je t'assure que je regarde jamais les réseaux sociaux. Et ti Endoxy lajɛ? N t'a dɔn. Haramude. N t'a dɔn. I sunnen kana filɛ dɛ n'o tɛ i hakili bɛ tiɲɛ dɛ. Mais n t'a dɔn. N t'a dɔn parce que. Bon Grand P yɛrɛ ale woro kelen yɛrɛ ka bon ni Grand P ye. Nin fɛn ninnu bɛ di cogo min. Bon k'o cɛ o ye. Nin fɛn ninnu ka di cogo min. Ni ne donna na anw ye laloma ye dandanw na. U kana taa maa fa ni ba nani. I yɛrɛ ɲini. Banani min b'a kɛ nin fɛn in na. O b'a la dɛ. Walima u bɛ ka nɛni da Palmer kan bi. Seku ka den maa ma hɛrɛ kokolo kɛ Segu. U ka t'o ta ka n'o y'an ka réseaux sociaux n denw dun kɔrɔbayalen don. Ala k'an ni silamɛw kisi. A ti kunna min marifa t'i dɔ la. O de la n t'a fɛ o. Ayiwa journaliste de waati n'a ka waati ma se. A ye kuma denmisɛnw fɛ i k'a dɔn Ala ko n'a sɔrɔla ayiwa tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ayiwa Ala k'u kanbɛn. Ala k'u kanbɛn mɔgɔw ka b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka na ko gɛlɛya. Oui, tout à fait. Nka ala Bézi in ye wari ɲini de o. O ye wari ɲini ye. Waati dafara. Waati dafara fɛn min ye foli ni tani ye an b'a di Abibu Saranburu ma a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Faransi ma u ka quartier ye Misira ye a nana bɔ an na fɛn min ye an kanubaba ye an bɛ foli ni tani d'a ma fɛn min ye Jawoyi Konare ye u b'a fɔ a ma Tarafatayin a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Gabon jamana ma fɛn min ye Kuntuka Dindo an b'a fɔ k'a n'a ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ani kuntukaw bɛɛ lajɛlen fo a to a la communiqué damadɔ bɛ yen ka d'a ma u tulo kan fɛn min ye wajuli belebeleba ni o ye ziyara ye o bɛna kɛ fɛn min ye association Izburahaman